2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Si vous me permettez, je vais attirer votre attention sur le caractère essentiellement antichrétien de l'islam. Mais je le fais par amour, pour que vous ayez de moins en moins d'illusions. Le muezzin, ça vous dit quelque chose ? Le chant du muezzin, qui enchante certaines oreilles qui ne savent pas l'arabe. Que dit le muezzin ? Allahu Akbar. Ça veut dire quoi, Allahu Akbar ? Permettez-moi une question innocente pour une fois. Que veut dire Allahu Akbar ? Oui ? On vous dit que ça veut dire Dieu est grand. Akbar est un comparatif. Allah est plus grand. Une autre question, toujours innocente. Il est plus grand que qui ? En parlant de comparatif, vous avez devant vous, en chair et en os, en spécimen gratuit, le meilleur prêtre palestinien dans cette église. Pourquoi je suis le meilleur avec l'oiseau ? Parce que je suis le seul. Voilà. C'est pourquoi je suis le plus grand spécialiste de l'islam dans le diocèse, dans le clergé diocésain, pour la même raison. Allah, plus grand que qui ? Vous n'avez pas deviné ? Plus grand que le Christ. Il n'y a de Dieu que Allah. Ça, c'est contre la Trinité et la divinité du Christ. Un tel et son prophète, son messager, ça c'est contre le Christ. Donc du haut des minarets ou sans les minarets, 5 fois par jour, 5 fois multiplié par 3, ça fait 15 déclarations anti-chrétiennes, anti-christologiques, non ? Est-ce la vérité ? Ou est-ce moi qui invente en tant qu'Arménien persécuté et Palestinien chrétien opprimé? C'est la vérité. Le chant du muezzin, ça veut dire 15 fois des déclarations anti-chrétiennes, des déclarations juives post-chrétiennes, anti-chrétiennes en arabe. Assalamu alaikum, ça veut dire quoi ? La paix soit sur vous. Assalamu alaikum, c'est l'hébreu. Shalom aleichem. En arabe, c'est tout. La paix soit sur vous. Et la formule complète, qu'un Pierre Saïd connaîtra par cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La miséricorde, non, la paix de Dieu sur vous, sa miséricorde et ses bénédictions. Hein ? N'est-ce pas la formule complète ? Ben, c'est la formule du livre des Nombres. Ainsi tu diras à Aaron, ainsi vous bénirez le peuple. Que le Seigneur te bénisse, qu'il illumine sa face sur toi, qu'il te donne sa miséricorde, qu'il te concède sa paix. Eh bien, c'est la formule juive en enlevant qu'il illumine sa face sur toi, parce que c'était un anthropomorphisme inacceptable pour nos Bédouins. Chers amis dans le Christ, je voudrais attirer votre attention sur 2 éléments dans le Coran
dans le contenu, je le disais ce matin, est à 87% des légendes rabbiniques sur les personnages de l'Ancien Testament. D'ailleurs, les personnages de l'Ancien Testament occupent le 90% du Coran. Et pour ce qui concerne la charia, la loi coranique, islamique, eh ben, elle est conforme à la loi juive au 97%. Et les boucheries halal que vous avez en France, au 70%, ne font que reproduire le kasher juif, à très peu de choses près. Une note sur Ismaël. Vous savez, ou bien vous ne savez pas, que dans le Coran, Ismaël est un prophète. Or, c'est le comble de la dérision, puisque dans le livre de la Genèse, chapitre 16, verset 12, eh ben, Ismaël est un onagre, c'est-à-dire un âne sauvage. Donc, faire d'un âne sauvage un prophète, c'est un mauvais tour, ou comme dirait Charles de Gaulle, c'est une vilaine plaisanterie. À propos de Issa, qu'on identifie trop facilement à notre Jésus, eh ben, le Coran le présente comme un prophète juif, envoyé seulement aux Juifs, avec un message exclusivement juif. Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre, avec une généalogie assez rocambolesque, à savoir Issa est fils de Mariam, elle-même sœur d'Aaron, fille d'Amiram, donc de la tribu de Lévi. Or, nous savons que le Messie, d'après Isaïe 9 et 11, devait naître de la tribu de Juda. Rien de davidique n'est dit dans le Coran à propos de Issa. Jésus, comme David était né à Bethléem, le Coran fait un transfert de la naissance de ce Issa quelque part dans le désert sous un palmier. Vous ne trouvez nulle part dans le Coran le titre davidique de Jésus, Jésus Issa, fils de David. سعيد الكملي الشيخ سعيد الكملي نقلوا أو يعطي دروس حتى على التلفزة المغربية القناة السادسة ويعلم يعطي دروس لشباب لأجيال جاية من بعده. نشوف نوع من هذه الدروس ماذا يعلم لشبابنا. إذن الواحد يتساءل ماذا نستفيد من هذا الدرس؟ والناس اللي جالسين في المسجد يسمعون والناس اللي يتابعوا هذه القناة والفلوس التي تصرف على هذا الدرس حتى ينقل بأحدث وسائل التكنولوجيا بالعلم
بالعلم نهين العلم إهانة. يعني الدرس أدبر الشيطان وله درات. مش لازم تغلط، لا، الدرات هو إذا أحدث صوتا، إذا لم يحدث صوتا اسمه فساء. تخصص هذا العالم تخصصه فسيولوجي مش فيزيولوجي، هذا تخصصه فسيولوجي، تخصص دراتي، يعني يشرح لنا أنواع الدرات واللي بالصوت واللي من غير صوت، أنواعه يعني. ومش لازم تغلط، لا، تخيل واحد عمل صوت وانت تقول له فساء، لا، هذا غلط كبير، لازم يصححك، لا، هذا درات، سامحني، صحيح. او تخيل واحد عملها يعني من غير صوت وانت سميته درات، لا، غلط، سامحني، يعني هو فساء. لازم باللغة لازم نصححك، يعني ما تغلطش، لا، فساء. والشيطان لماذا يقوم بالدورات؟ يعني هذا سؤال علمي كبير جدا حير علماء الغرب، والعالم بتاعنا ما شاء الله جالس على منبر والناس تسمع له وتكتب وياخذوا ملاحظات. لماذا الشيطان يقوم بالدورات؟ هناك احتمالين. النظرية الأولى، النظرية الفسيولوجية الأولى، أنه يعملها عن قصد حتى يلهي نفسه عن الأذان. والنظرية الثانية أنه ليس عن قصد، تتعمل له غصبا عنه، لأنه الأذان يولد عنده الضرات. أنا أتساءل، يعني إيه العلم ده؟ ماذا سنستفيد نحن؟ يعني أي واحد، هذا تخصص أمراض معدة شيطانية، يعني أي واحد تخصص الهضم والجهاز الهضمي في البشر سيعرف لماذا هناك هذه الإفرازات يعني من جسم الإنسان ويشرحها بكل بساطة علمية. لكن أن يأتي شيخ ويدعي أنه عالم ويشرح لنا كيف يضرط الشيطان ولماذا يضرط، وعلى قناة تلفزيونية من أموال شعب، ويعلم شباب هذا الأمر، عار على جبين البشرية، عار أن نعلم هذا. لماذا؟ لأن محمد قال من 1400 سنة لازم تكون صحيحة. المشكلة أنه النصوص تحكمنا، فلا يستطيع شخص أن يقول له لا، أنت لا تخصص علم، لا تخصص طب، لا تعرف لماذا حتى يحصل ضرات في جسم الإنسان، فما تتكلمش، خلي هذا التخصص للناس تانية. لا، هو لازم يفتي. طيب لو كانت الضرات بسبب الآذان، هو أول ضرطة حصلت للشيطان كانت بسبب بلال لما طلع؟ هو يعني سؤالي، ولماذا يضرط الناس أصلا؟ يعني هم أيضا عشان يسمعوا الآذان، يبقى الكفار بيضرطوا والمسلمين ما بيضرطوش. كلام فارغ، كلام فارغ، كلام نملأ به التلفزيون، نملأ به الكتب، موجود في الكتب التي تباع في المكتبة. اذهب لأي معرض كتاب ستجد هناك الحديث، وهناك شرح الحديث، وهناك شرح هذا الحديث والدفاع عن هذا الحديث أيضا. نشوف عالم من علماء الشيعة هذه المرة سيشرح لنا نظرية جديدة جدا نتعلمها أول مرة معكم. يعني تعال إلى مثلا كاليفورنيا، أهم ولاية في أمريكا كاليفورنيا، يعني أهم ولاية من الناحية الثقافية وكذا. كاليفورنيا هو يحسبوا الأحساب. في كاليفورنيا أهم مدينة اسمها سان هوزي. سان يعني القديس، مثل سان فرانسيسكو، القديس فرانسيسكو. سان هوزي، هوزي يعني شنو؟ هوزي هو حسين. حسين باللغة اللاتينية، اللاتين سين ما عندهم، زي عندهم، يعني احنا نقول إسرائيل، هم يقولون إسرائيل. هم يقولون حسين، هم يقولون هوزي. النون الأخير يشيلوه، مثل شايفين الفرنسيين ما يقولون باريس، يقولون باريس. صحيح. فهم يقولون هوزي. سان هوزي على القديس حسين. الله. القديس حسين، عرفوا؟ ولكن هاي من المظلومية لأهل البيت عليهم السلام. ليش صار باسم القديس حسين؟ القديس حسين ايش ودى الى كاليفورنيا؟ صحيح. هذه ابحاث، هذه ابحاث. الله سان خوسيه هي القديس حسين. اولا هذه ليست اهم مدينه في كاليفورنيا، هناك لوس انجلوس مثلا. سان خوسيه وسان هوسيه
أقل من مليون. لوس أنجلوس حوالي وصلت تقريبا ل4 مليون، وبعدها سان دييغو وبعدين سان هوسي. الأمر الآخر، هذا العالم تخصص لسانيات، تخصص مدن، تخصص تاريخ، إيه تخصصه؟ هو حتى لم يقم ببحث. هي سان جوزيف، القديس يوسف، بكل بساطة روح اعمل بحث ستجد لأنه أصلا الكلمة إسبانية، جاءت من الإسبانية، والإسبان كانوا كاثوليك، ما كانوش مسلمين يعني. سان هوسي، القديس حسين. طيب سان برناردينو، القديس نور الدين. وسانتا ماريا، القديسة ماريا القبطية. طب اعمل سان علي وسانتا فاطمة مثلا، وسان جعفر الطيار، وسان مش عارف ايه. كلام فارغ، كلام فارغ. يعني هذا الامر ينقل على التلفزيون او المذيع الله اكبر، خلاص وجدنا ان القديس حسين في كاليفورنيا. روحوا طالبوا بهذه المدينة للشيعة، وطالبوا بحقكم في هذه المدينة، وخلاص. يعني الشيوخ الإسلام شيعة وسنة يدخلون أنوفهم في كل شيء. لا يقول لشخص، نحن في المسيحية لا ندعو راعي الكنيسة، لا نقول له العالم، نقول له قسيس أو الراعي أو الخادم، سمي ما شئت، لكن لا نقول العالم. ولا نذهب له لنسأله مثلا عن الدورات أو عن الفسيولوجي، ولا نسأله عن أسماء المدن. عارفين أنه نسأله عن مسألة محددة تخص شيء كتابي تخصص فيه. حتى اللاهوتيين نسميه لاهوتي أو عالم لاهوت، الإضافة نخصص بها عالم لاهوت، تخصصه لاهوت، يتكلم في اللاهوت بس. فما بنسميش العالم بالالف واللام على الاطلاق. فاذا ما يطلعش حد ويقول لي كمان لانه غالبا كل الناس كمان في المسيحيه، كمان لا، ما فيش. الغرب اصلا هو اصل التخصصات. يعني نشوف الشيخ ابو اسحاق الحويني، عالم من علماء المسلمين الكبار جدا، هيشرح لنا موضوع حير الناس، حير العلماء في الغرب والشرق. هذا الموضوع نسمعه من الشيخ العلامة العالم. إذن في المشكلة في هذه الحادثة فيها عالمين كبار من علماء الإسلام، العالم العلامة الألباني والعالم العلامة أبو إسحاق الحويني. بيتكلموا في إيه؟ إيه الموضوع الكبير اللي شاغلهم؟ في التحية. الشيخ أبو إسحاق يعني كان يعمل هكذا، خفض ورفع. طبعا العالم الألباني استفزوا الموضوع، لأن هذا الموضوع ممكن توقف عليه حياة البشرية. يعني لازم يصحح له. قالوا لا، لازم
لازم يكون اتجاه القبلة ولازم تحريك شديد. وهذا التخصص يعني اسمه تخصص جديد، هذا تخصص جديد اسمه الأصبعولوجي، علم الأصابع، علم استخدام الأصابع. الأصبعولوجي ده علم تعلمه الغرب من المسلمين. لازم الأصبع يكون بطريقة معينة، وإلا يعني تخيلوا أنه الناس تعمل أصابعها كده، يعني تخيل ماذا سيحصل، كوارث ممكن تحصل. فلازم الأصبع يكون. إيه الخرف ده؟ إيه الخرف ده؟ يعني ماذا سأستفيد؟ أنا أحط ابني مثلا يشوف هذا الدرس تنقله فضائية يشرح لي كيف أستخدم أصبعي. لا، هذه غلط وهذه صح. يا أخي حرام عليكم، يعني إحنا تبهدلنا بسبب هؤلاء العلماء. يعني حتى الانتماء لهذه الثقافة الواحد عايز يتبرأ منه. وأنا عايز أنكر أني كنت أنتمي لهذه الثقافة في يوم من الأيام بسبب أنه الخزي، شعور بالخزي والعار مما نقدم للناس. قدموا علم ينفع الناس، يتقدم البشرية، يداوينا، يساعدنا في أمراضنا، يساعدنا في اكتشافاتنا، يساعدنا في حياتنا اليومية، يعمل لنا شيء ينفعنا. لماذا نسميهم علماء؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أطرحه في هذه الحلقة. لماذا نسميهم علماء؟ أي علم قدموا لنا؟ أصبع؟ لا، لازم يكون هكذا. والسيد يعني متأثر، لا خلينا نشوف. أبو إسحاق محترم عند الشيوخ، معروف عالميا بأشياء كثيرة. من بين العلوم اللي بيتكلم فيها علم المرأة. علم المرأة متخصص فيه أبو إسحاق الحويني. هيعطينا نظريات جليلة نتعلمها من هذا العالم اليوم كيف نتعامل مع المرأة. نشوف أبو إسحاق. إذن هذه نظرية حديثة لازم تدرس في الجامعات.
في معاملة المرأة. أول مبدأ نتعلمه منه: من استطاع أن يسوس المرأة يستطيع أن يسوس دولة. دي نظرية سياسية حديثة من إنتاج العالم الإسلامي، ولازم نسميها النظرية الحوينية. النظرية الحوينية في حكم الدول سياسيا: نجرب حظك مع امرأة، نجحت مع امرأة خلاص. يمكن هذا اللي عمله الرئيس مرسي، نجح مع أم أحمد، استطاع أن يسوس أم أحمد فحطوه رئيس مصر. فشل طبعا، طلعت النظرية غلط. النظرية تثبت بالتجريب. من استطاع أن يسوس المرأة يستطيع أن يسوس دولة. إيه رأيك أن أوباما مراته منعته عن التدخين؟ يبقى ما استطاعش يسوس المرأة، لا يستطيع حكم دولة. ايه الهبل ده؟ هل نستطيع في يا اما يكون بيهزر، يا اما يكون الكلام ده فارغ وهو عارف انه فارغ، يا اما لازم ناخده وندرسه في الجامعات على اساس انه نظرية سياسية. يحط مبدأ كده: من استطاع ان يسوس المرأة يستطيع ان يسوس دولة. يا سلام. طيب، المرأة لا تستقيم لك على طريقة. ايه سبب المشكلة؟ سبب المشكلة هو مش شيوخ، مش اللي بنسميهم علماء. السبب هو الأصل. محمد كان يفتي في كل شيء. تكلموا عن المرأة يعطي، تكلموا في الطب يفتي، تكلموا في الشمس يفتي، فيزيولوجي، بيولوجي، أي شيء بيفتي. خلاص، لأنه مفهوم نبي كان عنهم في ثقافتهم العربية أنه واحد من ربنا بيفهم في كل شيء. خلاص افتي. المرض ده ورثناه ويتجلى في العلماء بكل بساطة. دول نسخ مصغرة من محمد، علماء بيفهم طالما عندهم كلام النبي، والنبي يتكلم في كل شيء، من حقهم يتكلموا في كل شيء. من حقهم يتكلموا عن المرأة يا سيدي، ويعلموك كيف تتعامل مع المرأة. لا تستقيم لك على طريقة، عندها خطط كما قال. 4-2-4 فهمناها. طب بعدين بيقول 3-4-5. دي ما تمشيش في الكورة على فكرة. ايه 3-4-5؟ انا جمعتها طلعت 12. طب فين الجول؟ 13 في الفرقة. 1-2-6 دي يطلعوا 9. يعني حتى فاشلين حتى في الكورة. على الأقل روح ادرس الكورة وشوف الخطط وبعدين تكلم. ما نستغربش لو سمعنا من مرسي 5-6-7-3-4. ما هو نفس الشلة، العشيرة، هم هؤلاء العلماء اللي كان بيعاشرهم، نفس الفكر، نفس كل شيء. طب بعدين بيشرح لنا نظرية الضلع الأعوج. المرأة عاملة كده والراجل مخلوق كده. دي نظرية الحويني للضلع الأعوج. المرأة معوجة خلق، مولودة باي ديفولت، خارجة من الفاكتوري، خارجة معوجة. مين اللي لازم يتعوج؟ الرجل، لأن في فراغ أهو. الفراغ ده فيزيائيا، يعني هو ممكن يتبرهن فيزيائيا. شايفين الفراغ؟ ما هو الضلع أعوج والراجل كده، ففي فراغ، فلازم يملأ الفراغ. ودي ممكن تطبقوها في بيوتكم على فكرة. كل واحد يعمل النظرية دي هتطلع صح، النتيجة هتطلع صح. فلما تتأكد منها روح اعوج دلوقتي بعد الحلقة، اعوج عشان توافق مراتك. ايه تطبيق النظرية؟ ايه انا عايز يعني واحد شاف الحويني بعد الدرس ده ايه اللي لازم يعمله؟ يعوج مع مراته. يعني وانت داخل البيت هي تقول لك انت عادة شايفها عوجة، يعني كل شيء بتقوله اعوج. تقول لك انه اليوم نعمل كده، نعمل كده، انا هعوج معاك. كلام فارغ. ده انسان اسمع له؟ ده انسان اقعد قدام التلفزيون واسمع له؟ ايه اللي هتعلم؟ ايه اللي هستفيده؟ ايه اللي هيرقيني انا انسانيا؟ لا شيء، لا شيء، فراغ. ده ما يستحقش اي اسم، فبالاحرى اسميه عالم. To anybody here, anybody who can give me the source of this quotation, this statement I'm going to make now, whether it was Moses, the Holy Prophet Moses, Marx, Karl Marx, or Muhammad,
who uttered these words. Relax, relax. I'm quoting. For those my enemies who would not that I should reign over them, rule them, bring them hither, bring them here, and slay them before me, kill them in front of my eyes. The first person who gives me the author of that statement gets this. Moses, Marx, or Muhammad? Put up your hand, put up your hand. Come on, put up your hand. 20 rands. Anybody? Moses, Marx, or Muhammad? Come on, please, man. Look, these 20 rands are going. I don't want to put them back in my pocket. They're itching. My Christian brethren. Yes. The brother wants me to repeat it. I said, this quotation, where does it originate? I was asking, Moses, Marx, or Muhammad? The quotation is, for those my enemies, you know, my enemies, who would not that I should reign, rule them. I want to rule them. I want to rule you all. I want to be the king, dictator of you all. And if you don't want that, I'm telling my followers here, my disciples, to bring them here and kill them, slay them before me. Who said that? Moses, Marx, or Muhammad? Who said that? Jesus Christ. See, people don't know their own Bible. Luke chapter 19, verse 27. Jesus Christ said, for those my enemies, who would not that I should reign them, rule them, bring them here in front of me and kill them, slay them before me. Jesus Christ. Did you say Jesus? Did anybody hear him say Jesus? Salim? That brother. Are you a Christian? Yes. I told people to take down. And I told them what you said about the take down Muslims. The most militant Muslims in heaven. The Madinah of Satan. The strongest, if you want to really see a Muslim community that is strong, that is the Madinah of Satan. Those your forefathers who were brought down as prisoners, political prisoners, to the people of Kudu by the British, they became the strongest. It is all these dreams, he said to the Malaysia, he told them, my brothers, I want you to come and visit the Malaysia of Satan. He knows his Bible. He deserves 20 rands. Give it to him.
Et les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez. Et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel, pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel, ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.